me siento bien hoy día. Voy a decirle a mi mamá que no quiero ir a la escuela. Buenos días, Pablito. Oh, buenos días, mamá. Te traigo un chocolatito para que te lo bebas. Un chocolate, qué rico, ya. Mamá, no me siento bien. Tengo una tos. Ay, ¿estás bien malito? Oh, sí. Ay, pobrecito. Ajá. Pues, ¿quieres? Te bebes el chocolatito y te acuestas, ¿ok? Ya, no quiero ir a la escuela. Ok, sí. y luego ves la tele si quieres, ¿ok? La televisión, sí. Ya. Acuéstate. Oh, bueno. Pablo, Oh, sí. ¿te duele mucho o poco? Mucho, sí, mucho. No eres un bebé. Si estás en tercer grado, tienes que ir a la escuela. Oh. Selena Gomez, Presente. Taylor Swift, Like present, duh. Opal Baloney, present. Wanda Petrovsky, Present. Pablo Arjona, Pablo. He's not here, Miss Dump. Now we won't have perfect attendance for the week. And then Mr. Thompson's not going to call out our name. And it's so sad. Aww. Oh my God, he's not going to get to play bingo and win fabulous prizes. Aww. Now I'm having a partner to work with. It's daily fun. Aww. And most importantly, he's missing out on all the great learning we'll do today. With our big test coming up, he's not going to learn anything. You're right, Wanda. If you're not here every day, you won't pass. Like, totally true. Hi, everybody. I woke up this morning, I had a little cough, but then my big sister said, it's just a little cough, you should go to school anyway. And now I'm here to learn. See, no eres un bebé. Your big sister is so smart. Great. We're perfect attendance. Yay! No se olviden que si tienen perfecta asistencia pueden jugar en el juego de bingo. Don't let your classmates down. La asistencia es muy importante. You should totally come to school every day. No seas un bebé como Pablito. Ven a la escuela todos los días. If we have perfect attendance all the week, Mr. Thompson will announce our room number every Friday. Nos vemos mañana. See you tomorrow. Bye!